Here is an important announcement. I would like to inform you that the BSS School of Kolkata has grabbed worldwide attention. So please tune in for some important news. Good morning and welcome to the BSS News Desk. On the occasion of Children's Day, we are bringing you a special news bulletin. To begin with, we have the national news. The leading story of the day is about a Zoom meeting that happened between Prime Minister Narendra Modi and the Avengers. In the meeting, as reported, the Avengers have expressed their innermost desire to work in India. On the other hand, in a sting operation, it has been found that the Avengers are currently heartbroken as because their services are no longer required in the United States of America. Back home, on recommendations of PM Modi, the house captains of the BSS school are to be trained to become the next Avengers from India. Some have already voted Red House Captain as the next Iron Man, as red contains more iron and blood. This news has stirred the nation. There are protests against the nonsensical impartiality towards Red House. The protesters are of the opinion that blue is royal, green is rebirth, and yellow is illumination. Hence, all the colors are iron strong. It is indeed an iconic irony of the iron. Now, weather report. On the occasion of Children's Day, the sun god has taken a leave because he regards himself to be forever young and child at heart. We are still trying to find his mother and get him right on track. Thus, the coastal regions of Bengal will be hit by cyclone, typhoon, tornado, Amphan, Bulbul, Phony and whatnot the entire day. The residents near the BSS school are advised to stay indoors and apply sunscreen lotion. The inner child may bring such a glow to the face that there is a chance of skin tan. Prevention is better than cure, you see. If sun god is found, you all are requested to drop him into the BSS solar system lost and found box. Now some news regarding health. After struggling for several months, finally, Dr. Tedros, the Director General of the World Health Organization, has addressed the world with a smiling face. The WHO has come up with a novel cure for the novel coronavirus. As stated by Mr. Tedros, people must treat each other with lollipops, marshmallows, gummy bears, butterscotch, toffees, eclairs, ice creams, bars of chocolates, and sugary candies precisely at midnight on 31st December 2020. According to the doctors, the delightful experience of sharing the sweet joys of life will magically destroy the fatal virus. The students of the BSS school are to receive their packets of candies from Shaimvar on 30th December 2020. It's time for sports news. International Quidditch Tournament 2020 will be hosted by the BSS school on 32nd of December midnight on school basketball court. The wizards from the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry are to take part in the tournament. Principal Ma'am Miss Sunita Sen will be greeting the esteemed guests Mr. Dumbledore and Professor Snape from Hogwarts. Those who are interested are to register their names by 1st January 2021. If selected, the participants are to bring their own broomsticks properly sanitized with polyjuice potion. Harry Potter will be posing quite a challenge. However, the BSS team will be ready with their own skills of witchcraft. There will be no threat from Voldemort, as Principal Ma'am and our teachers will cast a mighty spell just above the Goria Hut location. Now for some international news. The Americans are now once again in the forefront, the superpowers.
No, no, no. This time it is not the virus. Half the country is affected and recovered, affected again, recovered again, and so on. Joe Biden is going to be the 46th President of the United States of America. Dear Mr. Trump has to take a step back. His beautiful and lovely words will no longer echo in the White House. Our very own Miss Kamala Harris, with her very strong Indian roots, will become the new Vice President. Now hold your breath, BSS. Student Council on the alert. Ma'am Harris will visit BSS very shortly. Girls, be ready. She will inspire you with her fiery speeches. Dream with ambition. Lead with conviction. So, go BSS. Go. March ahead. The world is yours. Well, now it's time for some news on entertainment and fashion. This time, Interface 2020 will happen with more color, fun, fiesta than ever before. Our city's very own, globally acknowledged Mr. Sabyasachi is to grace the occasion. And who do you think will accompany him? Well, there can be no doubt, of course. It's none other than the privileged and fortunate myself, yours truly. His amazing collection of safety apparels will be showcased in the school venue. All city schools are looking forward to this grand event. BSS will, of course, be the showstopper. Accessories, handcrafted sanitizer bottles, headgears, designer masks, and several other costumes of the new normal will be displayed in their full splendor. Hello and welcome to our segment on the upcoming movies. After the resounding success of the movie of the year 2019, Hami, the BSS school is all set to shoot more films on the school grounds. The film that is waiting in the pipeline to be released post-lockdown is to be titled Mask Arami. Several student coordinators have been signed up as potential stars for this upcoming release. The hunt is on for the most versatile music director who will set the tune for this COVID production. It is very likely that the school vice principal, Ms. Sudeshna Banerjee, has been assigned to create the melodious scores of this eagerly awaited screen magic. Lights, camera, action. Just the shooting dates awaited. And now for some breaking news. News about awards and accolades. Year 2020, however hard it might be, has not been able to dent the BSS school's habit of bagging both national as well as international awards. Under state government's Kanya Kalyan project, the school won the trophy for the best finishing school, Mahendra Singh Dhoni the Fine Finisher Award, a recognition for producing self-made independent girls, fighting against all odds, hitting consecutive sixes in the field of education, and finally emerging victorious in the 2020 academic year. The award for coining the most popular phrase for online classes, "Ma'am, it's a network issue," that has got over more than 1 million likes, goes to the super smart BSS students. And lastly, the Global Award, instituted by the new American President Joe Biden, award for the community that exhibits exemplary patience, is backed by none other than the teachers of the BSS school for saying, "Keep your videos on 10,001 times on a single day." Soon the teachers will feature in the Guinness Book of World Records. Indeed, a day for the principal of the school, Ms. Sunita Sen, to celebrate the achievements of her super efficient staff and worthy students. From the award section, we now move on
to the most important segment of the BSS school, education. The BSS school this time has taken a huge leap. It's BSS online. Through online education, we are exploring new vistas. Zoom, Google Meet, just name it, any platform. Students and teachers are buzzing their way effortlessly. सब परफेक्ट है, फिर भी पूछता है भारत, why are the concerned parents constantly zooming in and out of the online classrooms? कहाँ है, where are the grandparents, where are the neighbors, why are they not attending the online classes too? Why? The nation wants to know. Tell us why. Babita ma'am's yoga classes have turned the BSS students into yoga experts overnight, providing them mental peace and physical fitness. New dimensions are being explored in every subject. Soon, the English and mathematics teachers are going to teach grammar asanas and arithmetic aerobics. But here I ask again, why should academics only be given the sole priority always? Why not an interdisciplinary approach as per the new education policy of India? Here, the nation wants to know once more, why only academics? Please tell us, friends, why only academics given the sole priority? Thank you. With this, we come to the end of today's special bulletin. Hope to see you all again next year. Thank you. Hello, কেমন আছো? ঠিক আছে? আচ্ছা, listen, today I heard the news bulletin on Moon Anando. My God, it was so good. They were talking about the BSS school in Garyahat. Yes, they spoke about it for an hour. এত বলেছে আমি লিখে রাখতে পারিনি, তাই তোমাকে আমি মুখেই বলে দিচ্ছি। দ্য স্কুল ইজ ওয়ান্ডারফুল। ওদের ইসিএ আছে, ওদের সুইমিং আছে, জানো তো সুইমিং আছে। আমি আজকে গিয়ে মেয়ের সুইমিং কস্টিউমটা কিনে নেব। হ্যাঁ, বই খাতাও আছে, পড়াশোনাও আছে, ওরা একাডেমিক্স বলে ওটাকে, জানো তো। ভেরি নাইস কথা শিখলাম আজকে একাডেমিক্স, আর ওই একাডেমিক্সটাও ও করবে, সব করবে। পাবলিক স্পিকিং আছে, লাইব্রেরি তো কত বড়। হ্যাঁ, কিন্তু লাইব্রেরিটা পুরোটা দেখায়নি কিছু, কিন্তু লাইব্রেরি বড়। হ্যাঁ, লাইব্রেরিতে বই পড়বে, বই অনেক বেবি বুকস আছে, ছোট ছোট কালারফুল বুকস আছে, মিউজিক রুম আছে। হ্যাঁ, একটা জানো দারুণ, যেটা কোথাও দেখা যায় না, একটা ব্যান্ড রুম আছে যেখানে ওরা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস প্লে করবে। হ্যাঁ, আরে তোমার মেয়ে তো বেরোবে যখন স্কুল থেকে, শি উইল গেট আ জব এনিওয়্যার। বাট আমি এই স্কুল ছাড়াবো না, ওকে এই স্কুলেরই টিচার বানাবো। হ্যাঁ, বেশি অ্যাম্বিশাস হওয়া ভালো না। ইয়েস, ভালো। ঠিক আছে, এখন ছাড়ো, ওকে স্নান টান করিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। জাস্ট প্রে, তুমি ঠাকুরের কাছে ডাকো, আমি জিসাসের কাছে ডাকবো, সবার কাছে ডাকো, যাতে ওর অ্যাডমিশনটা হয়ে যায়। প্লিজ। ওকে। হ্যাঁ, আমি 1 ঘন্টা পর নিয়ে যাবো ওকে স্কুলে। আজকে ডেকেছে প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, তোমার কিছু বলার আছে মেয়েকে? আচ্ছা, আমি বেস্ট অফ লাক বলে দেবো, অনেক করে বেস্ট অফ লাক বলে দেবো। থ্যাংক ইউ, বাই। Don't cry. Your principal will call you just now. No. Very good school. You see what over here? So many children. Very nice school. That is play now. Play, you will become dull. Study, you will become intelligent. Stop crying. She will give you one toy. She will, shh. Your Baba will get angry. Don't cry. Come. Don't cry. I'll give you chocolate. I will give you chocolate. Come. Don't cry. See, this is staff room. Where you want to go? ওখানে যায় না, এখন খালি প্রিন্সিপাল ম্যামের রুমে। তারপরে প্রিন্সিপাল ম্যাম অ্যাডমিশন নেবে, বকবে না, প্রিন্সিপাল বকে না, প্রিন্সিপালরা বকে না। কাম না, এখন চলো। ইউ এখন
কি সবকিছু হতে হয় না তোমার বড় দুষ্টু কোনো স্কুলে অ্যাডমিশন নেবে না তোমাকে কোনো স্কুলে না তুমি বসে থাকো এখানেই থাকো একদম কাঁদবে না দেখো তো কি সুন্দর তুমি আমার রূপকুমারী চলো গুড মর্নিং ম্যাম ক্যান উই কাম ইন বলো গুড মর্নিং ম্যামকে বলো গুড মর্নিং স্টপ ইট ম্যামকে আগে বলো গুড মর্নিং কাম অন টেল গুড মর্নিং টু ম্যাম লুক দ্যাট সাইড What's your name, my child? নাম বলো You have such a beautiful name on this face. Please come here. Ma'am, I heard about your school. Right. It is so good. She will do very Okay, well. you keep quiet. She Let will do us very speak. well. Please Yes, let us speak. Please tell me your Speak, name. talk করো ম্যামের সাথে। Please tell me your name. তোমাকে সারা রাত ধরে বুঝিয়েছি। Yes, see, I've got something for you. Ma'am, chocolate. Yes, I've got something. No, but you have to answer. No, manners. manners. You have to answer. Where is manners? তুমি manners জানো না? You Where is please answer. manners? No, and no talking Bangla. Only English. This is the English No medium talking school, Bangla. ma'am. This I've got for you, but you have to answer. No. What's your name? No, don't do Tell like me that. your name. Behave করো তুমি, behave করো। Behave করতে জানো একটা behave বলে ভালো Okay, madam, behavior please হয়। keep quiet. Let the child talk. She is very No, good. it's She's okay. my If Rukkumari. you don't keep quiet, then how will she talk? But she's not talking, ma'am. So you wait, give her a chance. Now you talk, I'll quiet. Tell me what's your name? I'll quiet. Good girl, tell me what's your name? What's your mother's name? Mother's name? Name? Shona Kumari? Whose name? Oh, very good. Take this chocolate then. Okay? Say thank you. এরকম করে না কোনো বাচ্চা করে তুমি তো এরকম করো না you do so Okay, nice ma'am, I cake need to speak cutting to in the birthday. child. Can you keep quiet, please? No. She's Comfortable, okay. ma'am. She'll be comfortable. Okay? Tell me the color of this. বলো তাড়াতাড়ি কালার বলো Same. হলুদ she said No, what is in but it English? is hলুদ No. In she English. said you have to tell in English Yellow. Okay. sit straight What's the shape of this? sit straight shape moon correct moon Ma'am, correct I don't need you to talk. I need her to talk. but she is saying the right thing ma'am No, you keep quiet, ma'am. okay please say বলো তাড়াতাড়ি doll রাখো আপনি সব doll chocolate রাখো what is this what do you in yoga class আমি তোমাকে নিয়ে আজকে yoga ক্লাসে ভর্তি করাবো সোজা হয়ে বসতে পারে না সোজা হয়ে বসো ও god she's my only daughter no pretty girl come The nursery line. বলো তাড়াতাড়ি abda also hi say abda she knows twinkle abda no again sit up straight তুমি তো বাড়িতে এরকম করো না you want little water Okay, I'll take you to the playground. You will play. But now behave yourself and answer me, please. ma'am she's my only daughter I understand, ma'am, but you do not She will do encourage very her like well in this time. She school. has She to. will do very She has well to in learn all তুমি this. ভালো করবে না স্কুলে প্রিন্সিপাল ম্যাম বলছে তুমি পারবে না তুমি No, পারবে no. টেল ম্যাম Excuse I me, will ma'am. do it Excuse me, ma'am. দেখো ওটা কি বলো What color this is? What color this is? I asked you the color. This is red? No. Oh, the heart is red. Okay. And this? And this? very good I'll tell your father today Very good. You want more chocolate? Okay. You want this? Thank you. Have a nice day. Welcome. Take care. আমাকে কেন থ্যাংক ইউ মাম্মা আমার এটা খুব ভালো লেগেছে want to come this school yes you will study in this school beta I want this school playground good music good and you promise to do well in this school yes you know we have the music room as you've seen earlier and then we have the library very nice I will come
आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ का, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जीवन किया करे। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग। बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग। मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मनु अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने विष दिया मनु अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुँह से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुँह से गोविंद कहे। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। Allah
দে দে পাল তুলে দে, দে দে পাল তুলে দে, হেলা করিস না, পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, একবার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, দে দে পাল তুলে দে, পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, দে দে পাল তুলে দে, দে দে পাল তুলে দে, দুনিয়ায় নবী এলো মায়া মিনার ঘরে, হাসিলে হাজার মানিক, কাঁদিলে মুক্তা ঝরে, দুনিয়ায় নবী এলো মায়া মিনার ঘরে, হাসিলে হাজার মানিক, কাঁদিলে মুক্তা ঝরে, ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা, ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা, তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা, তার কিসের ভাবনা, হৃদয় মাঝে কাবা, নয়নে মদিনা, হৃদয় মাঝে কাবা, নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা, নয়নে মদিনা, দে দে পাল তুলে দে, পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, একবার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, একবার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। Happy Children's Day to all our dear girls. Today, I shall recite for you a lovely poem. This poem teaches us to strive for success against all odds and never to lose hope. As the saying goes, when the going gets tough, the tough gets going. So, are we ready to listen to the poem? Let's start. The poem is entitled Don't Quit by John Greenleaf Whittier. So let us start. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and when you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Life is strange with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure comes about when he might have won had he stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow. You may succeed with another blow. Success is failure turned inside out. The silver tint of the clouds of doubt, and you can never tell just how close you are. It may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worse, but you must not quit. Thank you, girls. सुबह
का ख्याल आज वापस गोकुल चले मथुरा राज। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ, मनोहर वेश छोड़ नंद राज, सर से उतार के सुंदर ताज। राजदंड छोड़ भूमि पर वाज, फिर काहे बांसुरी बजाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ, मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। पूर नारी सारी व्याकुल नयन, रात भर माधव जागत बेचैन, काहे आधी रात सारथी बोला। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ, मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। धीरे धीरे पहुंचत जमुना के तीर, धीरे धीरे पहुंचत जमुना के तीर, खन खन माधव विरह मदीर, उसे काहे भूल न पाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ, तुम्हारी राधा अब पूरी घरवाली, दूध नवन घीऊ दिन भर खाली। विरह के आंसू कब के हो, कब के पोंछ डाली, फिर काहे दर्द जगाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ, मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ, मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি, যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি। ঝড় এসেছে উড়ে উড়ে, ঝড় এসেছে উড়ে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথী। যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি। আকাশ কোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে, আকাশ কোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে। প্রলয়ে আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি। যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি। যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে, আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে। যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে, আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।
বার্তা কবে কোন পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতে যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি ঝড় এসেছে ওরে ওরে ঝড় এসেছে ওরে এবার ঝড় কি পেলেন সাথে যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি. How many of you love watching cartoons? I am sure that there is not a single child from class 6 to 12 who do not enjoy cartoons. Dedicated to your love for cartoons, some of your favorite teachers have tried to give a voiceover to an audio drama, popularly called Shruti Natok in Bengali. This Shruti Natok, called Petuk, was written by the legendary poet Sukumar Ray. Abol Tabol, Pagla Dashu are some of Sukumar Ray's popular creations which make him the king of Indian nonsense writing. Petuk describes the antics of two small greedy boys, one of whom end up learning a life-changing lesson. While watching the cartoon, you all have to guess which of your favorite teacher's voice it is. So girls, happy guessing! দুই একে দুই, দুই দুগুণে চার, তিন দুগুণে ছয়। পিসি, তোমার ওই হাতের ওই হাঁড়ির মধ্যে কি আছে গো? চতুর্দিকে চোখ কান না ঘুরিয়ে মনটা একটু বইয়ের দিকে দাও না। দেখি তো পিসি কি নিয়ে যাচ্ছে। ও বাবা, হাঁড়িতে তো সাদা রঙের কি আছে, মনে হচ্ছে দই। এ বাবা, শেকল খুলবো কি করে? আমার হাত যায় না তো। না, যাই দাদাকে ডাকি। সে কি রে, এক হাঁড়ি দই? চ চ, এক্ষুনি চ। কই কই? ওই তো, কোথায় হাঁড়ি? তলায়। উফ, বাবা গো, জ্বলে গেল গো, পুড়ে গেল গো, বাবা গো। পেটুক কি এরকমই থাকতে হয় রে? বলি দই না কলিচুন সেটা একবার দেখে খাবি না? কলিচুন খেয়েছ? নাও এবার বোঝো ঠেলা। এই ঘটনার মাসখানেক পর একদিন সকালে, আরে বাস, মা ক্ষীরের নাড়ু পাকাচ্ছে, গন্ডা তিন চারেক উদয়স্ত করতে হবে। বৌদি, এই নাড়ুগুলোকে সাবধানে রেখো, হরির যদি চোখ পড়ে না, ব্যাস হয়ে যাবে তাহলে। সে আর বলতে। তুমি যতই লুকিয়ে রাখো মা, আমি ঠিকই দেখতে পেয়েছি। সেই দিন দুপুরে হরিপদর মা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেই হরিপদ চুপি চুপি গেল নাড়ু ভোজনে। কিন্তু হঠাৎই, হরি, এই হরি, এই হরিপদ। এই রে, মা জেগে উঠেছে।
কি হয়েছে মা? বলি কোথায় ছিলিস এতক্ষণ? ওই একটু জল খাচ্ছিলাম। বলি শুধু জল নাকি সাথে স্থলও ছিল? বৌদি সর্বনাশ হয়ে গেছে গো। কি হয়েছে? চিন্তা করো না, সকালে সেকো বিষ দিয়ে যে ক্ষীরের নাড়ু বানিয়েছি সেগুলো খেলেই ব্যাস বাচ্চাধনরা একেবারেই কুপোকাত। আচ্ছা মা, যদি সেকো বিষ মাখানো নাড়ু মানুষে খায় তাহলে কি হবে? দুটো একটা খেলে মাথা ঘুরবে, গা হাত পা ঝিমঝিম করবে, বমি বমি ভাব আসবে। আর যদি একেবারে 10-12টা খায়? সর্বনাশ, তুই খেয়েছিস নাকি? ও মা, তাহলে আমার কি হবে গো? আমি বোধহয় আর বাঁচবো না গো। ঠাকুরজি, শিগগিরই পাশের বাড়ির রমেশ ডাক্তারকে খবর দাও। এরপর ডাক্তার এলো। কদিন পর হরিপদ যখন চিকিৎসকের হাত থেকে মুক্তি পেল, তখন হরিপদ একদম পাল্টে গেছে। সে আর আগের পেটুক হরিপদ নেই। नमस्कार, मैं अलका सिंह बाल दिवस के अवसर पर आप सभी बच्चों के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। बचपन है ऐसा खजाना, आता है ना दोबारा, मुश्किल है इसको बोल पाना, वो खेलना कूदना और खाना, वो माँ की ममता, वो पापा का दुलार, भुलाए न भूले वो सावन की फुहार, मुश्किल है इन सबको भुलाना, वह कागज की नाव बनाना, वह बारिश में खुद को भिगाना, वह झूले में झूलना और खुद ही मुस्कुराना, वो यारों की यारी में सब कुछ भूल जाना, डंडे से गिल्ली को मारना, वो अपने होमवर्क से जीत चुराना और टीचर के पूछने पर तरह तरह के बहाने बनाना, बहुत मुश्किल है इसको भूल पाना, वो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, वो माँ का प्यार से मनाना, वो दोस्तों के साथ साइकिल चलाना, वो एग्जाम के दिनों में रट्टा लगाना, ऐसा है बचपन की यादों का खजाना, बहुत मुश्किल है इसको भूल पाना। धन्यवाद।